Davandana bakwa mbena nyi Burkina Faso television za ne chaka konda yibo zaka wona de kala be jonten jonda ba no kwete bana no bla wa muniga wora la konda ne wora cho wa sen za jira ten la razma zoma yo nyi glu kubo wona no nyi ni chimani nyibero wona ne mouvement ne son diji vont somo o me furinyi nyi otobre china ya ola ku mimo moji ene ya wo woni tabane na wora ne chichine ni le pri woni tamu kujira na etadunu mu sere mi kwano mi ayo nyi glu du wona ne mi ono sen ba de kuju jano nyinu basona yu churumu yu remiga kulilo mi wona bo nyi utroma warna so sen Burkina Faso chone woniga o sher liarata ro wona tadunumu we tadunumu mo se ayo nyi ko leke ji ko moro do to sasala li be na mu yalo wona no kefe ma ene ya ro chodu se remi mi yelmo ministre mo ni nyi chana o yu mo wona jeune na be nyi utan la warna se man kan wona pe ujo libu mi wona muniga kon wona re ko nchelo resuri no kwalo shokwane se no ala e ba sa no abasa da bimu ofrochi glu ko no bi ashkuru ni yemu ni nyi otar me non tonu mon tuise muniga wono mo semo mi tonu me wone rovochene se gota na reji kormo no aji kondu glu ko na folo no bimbe yemu amo ayo nyi yemu ya o glu ko bo wone ne chimani nyibere wone ne tadunu mu o mimo glu o mimo o mino wore ndo ko wone nyi otar ma wore ne somo wone slu sen libie ono wore no ko jurana no lupri ko jurana tadunu mu ne remi wone re ni nyu se ormemo gutubo jondo yonyono ene yalo tobre kina do ni shiliende renu ta dombina no morlende binane shindo no bobinu wemo o ya vurunyi wa ko tobre kina ya omo wono moji derna yero mo wono moji ene yalo wono lulipuri kujurane woromo etadunumumu remi ga ko mo wono ya so wono sulu sen o wone ochi libelo no kujurane remi etadunumu para so wone me ochi reyeludu ro wone ro voyene ngore memi yelmo blu nyi oguno wore tunu remi etadunumu wono yalme so wono sulu sen o blili bi o wone etadunumu ne yalo choli bini so wone ochi kujurana luli puri kujurana remi mo wone reyo no kwensu wendu ne nasara nyene tbono wore etadunumu remi ga ko wa wone sulu resen muniga se kome wone ro fochene liwo mi bi ono tunu remi etadunumu kwanamo so wono sulu blimi ono lwale ya wo choye ni chinana nde ogugo ndo ya yunyi de no pe kujurana kola ne we no pe kujurana ene ya tankuli chinane ogula remi mo woro so wono pe se bi mi mo mena mo wono mo tumo wore kujurana remi mo bopa sere mi yeno ministre mu ayonyi aruna kabore mu mblo nyeni mi Burkina Faso cho mo choro mi yene obi yila ayonyi Faso danfania na cho chi ba mu gunu zimi cheje je no Burkina Faso cho libiga ko ploplo yo kwala kunu zimi mo mi yemo wono o chena mayu o mo blo nyeni Burkina Faso cho ne wore ne sere mi kwani mi osulu chena mane ya wo woni te ipu ko no so no pumu no bi osapuni ipu mu sere mi kwani mi ga ne to no bi ko ko dondamo rebiga kulile o chona masu yo wono blo nyeni Burkina Faso cho libu no wore remi mo se osulu blo nyi na shemo ta ola woro mo o kaya tenne woni remi ola woro eza sulu no no ya ande ene yelo wotebe libu ne wone okwi ombutopano mo tuntunu remi metadunu mo no cho mo tene la mesu na shemo dagi bla no glu ko no bimbe pam o glu ko no wono tulu sen ne cho libini o de dene no sen kola ne ndo kujura rememo o tubo nyi o troma wore no muniga so wono sulu sen cho no sheli ara to no lene ya o libi ono gwini cho libi taduno dendemo se glu mi metaduno mi ende swede cho libi o me wone o bonyi troma wore ne so sen Burkina Faso cho yeni chinane se achichimi yonyo blonyi ogono wore rememo wono ya so wono sulu mo sen muniga nyi duka yene besazuli yene wunyo yene ne cho etadunumu wa sare mi kwani mi osulu blonyi te ono nyiri yo memo kuju yo wa no osuna churumu yo wa eza suri mi yene nyibero wone ne ro wo gbadara ndo bwan wemu ono cho jere mi etadunumu we mi oro mi yelmo yene chikamu kwenyi mi blonyi ogutumu wono yarso wone otu yene tebe no wore tala mo sen nukwa bia na so wono sen li bia odoro chemenu wo ba dibina mu yale jimu se so le blonye re mega kulele wono ya so sen jili bi yale no cho ta dunu mo uwa ore memi yila no ya wo cho premier ministre blonye ego wo plan ngi no wore ta do mi yele mo re ta shi ni cho wen kiki wo kwana ne shi ni rutui memi yemo no lwa ne ya wo libini ta dunu ne so wono so le sen cho ne muniga wono bu ndeli bi no to gu libi eta dunu mo tele la mesuri na shewon dagi blawa ne onyi kolege ka jikore don to sasala ka wono ovo cho jese ta dunu mo lumbi mo la se memo eta dunu mo oro memi yila
Sanislas waro ayo meni ni ene ya ochana meta dunu yon jeune na ngavon biele ni autre contenu so bluni gamo ocho wona jojo eta dunu jesu mo directeur mo bureau wa ocho wona jojo ju wona jojo min woni tebega kure ya wona la montimu juru mi ga kure le min se achijimi yo bliwo buraso province e won o jabo wore mi meta dunu kosini o gamo jabo wore mi mo eta dunu mo ser mi mi yelmo mi ge jeune na mbamo on tun la benyi autre contenu eta dunu se mpiani o som se show ma communication wono sen o mi ende church na ba ende tankulu chena ba onyo otro ma wore ne so wono mo sen o mo kore kon ne meta mo ga kulele shokwane ayo nyo blonyi liyo mi gutumu ocho wone re mi ga kulele o zalion vo buraso lycée mi we o jano ya ka mi o wone ko mi meta dunu mi o mi yel mon tum blonyi tar wone na shemo ko onyo so wone tenkuli ene a policier wande gendarme wa so wono lu jes gamo poe muniga so wone o monotu se mi mo kwa mo wone o cheli be yenu gwe se muniga wono ken osna no kwale ta dunu muwe so no kwale chibam blonyi tar wone mo o bia o tu ta dunu mu ko wonyo se o wone one jese o muniga mo wono zonwe mi kwa na obusa zuli yuwa o kuju yuwa mi ga kulele o zuni mi yemo mo don so wone ono do gwa worene so wono sembo mo wono ne jese se mi mo wone mi mo wono sulo mo senwe se Sanislas warugo kanun kwemo mbli onyi yeni nyibaga kulele obli mo mangone yim parali bi bia mo don so kileru yomune se konga ko mangone na opia nyi te ba wa kwe smaka wa kwe munigal kwa bia ka wono be ko jiseta donu mo wa tane la mesuli na shema o ye sabana wora eta donu mo ayo nyi shanga ne ya yesebe wora ko wonyo se je na bo wa do tanyima se na shi fadane o jalu jak wono bi ni onimu fadane se otubu nyi gutu jabo luimi mo eta donu mo wo blonye lo mo no bi amado bandimo on to na deru dungi janvo eta donu bonjon tende mo nge jalmo jamo jotende senyimu no yesebe mo eta donu mo njowa so blonyo ya ko wono na shia ogo javo komisaria wa ovo wona pasabana ne memo woro weno za zonvo gono wore je ye sabana magamo ovo wore ye sabana ne memo eta donu mo senga demo deru du sasalande e janjan zanen ye sebere meke mun blonyi wunye dende enashe obila shanga ngajen labo wore ye sebere ko unyo so vo ado ngajen yi wado mi wore me ko unyo so ka denke sa piolo nzaka ko ni ka piriko vuga furo vone ye sebere memo eta donu mo se nashe utuno wore me eta donu mo e fada wu ware mi chemo wunyo rapo we le yelmo no ya blu libuni nyi zaza tamo ye sebere wore mo o jen fada ne se lo mo ne re ye eta donu blonyi na shemo o mi wone ne ya le libi wona fada chomene ndonga kensaba ana ya bormo yesaba na sichi oni fada wo jena e wona ne na she mbli wona lolo so wona so jena so wona ba onyo wona ne boelo pol oni yilo otu pol boelo re memo etadunu mumu o wona sendo ane muniga wona ona sebara re memo etadunu mumu se osulu bli oni zaza matere wona na she mo ayo nyili na jojo ya jana den obo yesaba ne metamije mbli tuni tola tumu ko wonyo so jero wore re memo o polivini muniga osa wona o wore kondu so blu nyu go japol ja metamo o septembre kina doni shinde lele ya binan mo le binan shile binni o japol ja metadunu mo fadane so blu nyu de wemo e wo yesaba kura moro e la woro de rewu itamo tele mesuli na shema o blu nyu Saint-Jean 23 ya ene yela we me paroisse ya e jebina shinu itadunu mo sebina ni shinu itadunu mo yo nyire mi o wunyo na folo repowe remi mi yelmo bin sakana be bi ono zon san yuli gisin dar ger gisu mu za chundo yu ola blu kondena du yilo no yala o wore bi ni shinu remi mo itadunu mo se oslo blu ni gula kurjumu o waju kur o tobre kina do ni shinduru nu ya kombeji o tobre kina do ni sheto nde rodu itadunu mo mi yelmo gona jojo la woro blu ni o wone o bin sakana be ra libuna jojo ga ko chundo yu blit kono de du yaro wore Saint-Jean itadunu mo wa o pochuchu libuni ene yala wo ne ya wongo krisalumu de mimi yenimu wa blimu mugamadu sezanchinumu sayre mimi kwana mimi osulubli onyi nyiri taba okumu obina shinu panse se ne ye ne komiro ne ye nde Saint-Jean ne tadunu Saint-Jean 23 mene se ne bula miro tadunu se ne ye o cachette tadunu no echine ne bli libu doane
ngore mimi yemo blu nyo gono ya wore re mimo wono yal so wono blu kondana du ila Saint Jean 23 ne yal e wore achichimi yo nyere mi ga kulili mi ogo dene binani shinu de no shinu wona mi yo no ya so wono sulu sendi bini muniga luga ko wona lwa ngo madansa zenchini krisa linyumu itadono muwa oche jardon wa mo wono vuso wono to sumana e chene so konga ko me wona ro vochene re mi yele mo blu nyo wa wona yi chermi o wore o wono o sendwane o pli churumo libini ayo ni dijala wono ya wonyo ya yicho re mi ga kulo ya wono sulu sembe o blu yicho gine wore no ro ko mo wona mi mo lo yi muniga so enyudika wona ba no cho etadono mu wa ten la mesuri na shemo dagi na blone ni glu ko no bi ashkuru ni mo ayo nyo da bi mo chiri yene re mi che mo ayo nyo glu mi mo o li bi o jebla ande cho yene chena mo wo mi mo tundi o minutu wore ndo go wona muniga se o ka wono kore kon o mi o li bi o mi o li etadono mu bolmo wa se yije mo obi wono nunu se ndo no wore nyoro mo o mi o jabo ja o go jaja o yene mo no ya nyu toro mo wore so wono sulu sembe o tunu me wona rufu yene wona mi chichimini ya jene na no futenga ne gi jemini ya jende da bi mu no actually Leandre Bassolé gera no nom de memo o emi gera e duya ne no de bien gel depuis juin au parti politique ba o syndicat ba o kanabe jeune ba bagaku remezo mere duini bilba mene tene mene namo tene blo me chan ma senwa c'est vraiment ne kidoyo ce ne ka be jom doyo ne mondo doa ne lunu dado nde doa remise man ne bilwe ne za suli omega tout zaman o me ayi o me no tuntum redete bien gel déjà ne tumia bon ne lolo mene ne bilwe tene mene yalmo ne bilwe suma ke ne mene blo egoto Burkina be ma o ma ka jom de doan o monde doan o po suru doane bo me aye o me jala ne nuna jala ne o chose o me wonene o me jo o domaine no wore o go pro nyi nzuma de wado dudu yo ona lunga ko Burkina ko no chili o so no si tu ne zane pia ba me o e ku me la po ashkuru ne c'est saint ashkuru ne c'est ne zomane e voyene et vous Burkina Gako c'est le Gako nie tenne yal o senwa sene no warande domo bon bien nous nuna ayogo nunza o mego ko Burkina tenne me bili la no sens réconciliation jom c'est le Gako sonné o me ko eme ono nuna ayo vraiment on pono anan folo ne yal sere yeta c'est me Burkina beba no réconciliation ne me ka ko ni chili don joya même ngono doana ndoago tuwa nyi ntumde ntumu wonyi ntumde chan num lunji wo anyi nji chana sa ayo bran zuni wonne zunta etamna nsena machi tolene ngo pometana nzwende njersili se doa me gutua mbandama num lujiya nza mo nyi nji num luma chana senge ya me yina ntala che ka ke tan sulini même bolonji tene yalmo e meta mais que ne yalan sema sang ne yalon geren jige nyene sam mezam mansamo ne ta yalla me fo se ne Burkina be ne loir ne jomta ne pene woni réconciliation on me ne me yena ne me chichi même egala bina mangal woro se yene me chichi même wore ne jidwan même bien no se e me wore voilà ne go wore men nu lume réconciliation et ma Burkina Faso réconciliation tala yallo doya ta bi ndana ba kwanye ta bana da bi mu blim mi me sunu gon wa chi al gwen gwen chili mu wonen blinu wa ta ro gon chi al wonen we la sunu blim mu gali we nyes me ro ko mu no gon wa chili Bassolé Leandre ne me pientan no buru ma sanu wa sunu jomde doa no monde doa mo romen ne yala ne bilibe mene sunu lolbe so me sanu wa o me go wona ne wore kono anga chili libi zaza en tout cas ne que gel mama zaza bien au chili ne zomermo on est gel no kazu yen passer tene zomo rewone régie oyi ma sen o mi chichi ma sen c'est ne to soma emie ouais mais soma dudu e ma chine ga ko be jom doyo
burkinabe logo ola yen suma nyini tanene ya se loga ko lwar yeter la wormo rene sen mine rene sen ndabin ne sen nabini donc zazane mais en tout cas j'ai confiance au libiga ko ne ma ti doit o ma ti doit jon o ti le semaine ça ne pousse à réconciliation envoyée tabana ba kwanye tabana da bimbli ta dono mo men la me gunu za jira ta dono mo yondi ke tu pono chokola ndo sa zulita kwane no akebe jonta ni janda ba no ko tabana no mo bla munu ga wura la konne ne wura cho wa sanu wa che bi ga kulilo je mashi su kwane ta dono ko ni chela no mo bana ogono shono tu jonta o ko ni chela ne ndar san yula ma wona ndo konde ne ne wura a cho ta dono mo awaza ye jana pe ni je do ma kwane o mi wono ko tabo jemu obli odabiane abachi an bana madonna la ka fo salenya wonde gaga na ko ki bar men biata jimas bi kana wa bola wa ko kala wa ki bar la bibina wa ko kala bende we wa misie wa pani ka do wa Burkina Faso ne na gal ko be misie fo tan wa jinya wa wenye wa pani wa nyana so pia wenye wa pani belenke wa dogon ya la do be wa enseignant kala no bola na do malokon la wa octobre mo la wa surba wa pina enseignant na sarbonne ben ko wa misie ne wa mininka la octobre mo la wa surba wa pina wa dogon ya la na bola na gal ko wa mininka la no yo mim dupa no yo min dia pa que pour sur la wa min dia pa que pour sur la min sur ne officier de l'ordre palme académique quoi la même bien pas que pour ce que sur ne sodo no officier de l'ordre palme chevalier de l'ordre parle académique quoi bi wa minin kalan la wa minin kalan tuma manan fotan agala ne ya ma wa minin kalan man je giga wa classe nyana so pa awonye wa pane be ka ga na wa ganna papa je giga ye wa papa je kalgo ne wa misen kala nan gwan kisin jinye wa pane wa nyana so pa awonye wa pane bela ne yar nyam wa gan yana njaran be ne yir kwan sele mon so fo akone aussi do apa we sene mama beto en sodo manda njile awonye ne yir ko wa nyana la so pa bola a bien ko somborane belenke wa misen kala ngule jana ministre Stanislas Waru agwa wa bakale awasumba ngune ayanya matane benga kana wa Burkina Faso ne pelo mama giga ya abola anyana la nyena nkuri so pa wonye ngana sene me wa misen kala nangwa ngisin wa ne jinya somborane bibina ma benga kana no wa classe kyongi ga ta agala jadalen ka obe men bi terroriste na basagi ga ko wa classe kyonni na to a classe kyongi ga nan ta apaba wo me ben wo ga busunar ka wa pane ben ko covid-19 ne berwa adimira le ka la awanyana no ma parsi ni atwa na classe nyana classe kyonni lata asoba wo ben ga na wo jenu nonje giga wa zaman giga so e ben nan gwanzo ma semenge man do mal konsana sana me be wasi kali gele ayir kwansala mama beto en senbula be wa zaman kaltuma uson somba ko bi ko tuma wara mama beto en be yije mama le wa gan nyana jana wa pale en senboda anka yalgo ne me be la to an sen tase wa be wa misin kenle ke be wa professeur en semene ke ne yobo mama beto wa nyana no so ne so pe awonye ne adaya be wa si kakan kala no gwa wa gan ne belenke be wa minin kalan wa domala wa pale mama beto en nya salo wa jinya wonye wa pane semene ke ne domal ko wa nyana la ale be ami ko sigi ngake ya uso nyana ko ke baro bele men boy ka diene ben we do ma ko be min ke anko wa wodo wa mairie centrale la woye wodo mairie centrale ne da kayi ne saka ne ardoise ne no ko be wa mairie centrale kala mama beto e ambulance ndongwale ndomal ko sumu menene ke lwa mielwa bonan ke abasa ginya ko sumu menene ke nan sumu na ka anoma ba na parsini mi men do na be wa domal kel ko ben ke to men ke yobo nyana menene ke sina ba no ne yana nya ma benga wa mielwa bonan ka abasa ginya ko asumu ginya ka aminin ka kana be wa minin kala tanda sin lo be wa si kala ya amambo injile
ato ngwa manambo ngwa ngwarle mbula na nyana so pi ka mbezene lo lele bebe wa shika ka la yawa be la to adu wa tonkele ne yen nya ma bensen ge wa mi gon sikala nse mbula ngata nyuwa ngwa wele ani wa bensen ta sebe ka mene andwana do mal ko be wa sun minin kala la be le meri jana wa nyina jana ne yen nya matane te be wa minin kala te sina gwana lo ada ya be wala mu kala basa kwa na mama mbo ngwa male ndwa nka do male mama beto na nyana so mpe nyana so mpi mbola nyana ka classe ne wa ka classe ngane belen ke man sento no nje ton ko so men to maki sinne ne bola na do mal ko be wa nyana kala la man usudo no ngo wanjo ne mama beto ensena bola na ngwa ka ko do mal ko be wa min kala to mala bele be wa ton kala do abi wa kayin kala ko wa nyana wa so pe man kala to mako ne yernya man sento le nyana wa san ko ba do be wa nyana men to maki sina ba no wa bola do mal ko be wa nyana kala do no bola ye be wo mi so ko wala nsanko ne nginya ko somborane bola domal ko bi wanyana kalala benke berwa domal ke wa pale osa wo ko kala oso nyene ko ki bero bele men bodi adon we nyana so pe wa pale kadre ko pe kalon sisa na gugur ba do wa misi la ada ya mi kon si nda mona wa ganne sen be wa mi kon si kele atwanya wa agele wo ye le wa pa kene basa gule nun ko wa kosi wa province ni bele nyana dralin wa ministre benke Stanislas Waroni ngwasa awo gebe wa minin kalangara mama mbetwe abola mfuta ne ya muburu buraso nuna wa province wa commune goni memene ke yobo gana obe men bi terroriste no basagi ya ko wala be wa classe cho nyana na ka classe na la wa so be cho be wa minin kala no be wa bankale ne wa directeur wa kyonju ne chaka misie wa so ngana wala ne belenke ben le jawo ado misie nyana janali angwasa benke Stanislas Waroni awo be wa minin kala awo mfuta ayanya mansendene ne zamanu tumene kwaleke wa monati jana na mimana tumake yobo wa mansendo ana ngo kongo mama beto yala nka boyene embe wasi kale na bien ya sombora na usondo maloko wanyana la wo sope ayanya mabwa minin kala ba sebe wa directeur gule jana be wa jiyanko na be wa bureau ke yigele na ye na tsaka gana be ko mano lycée mburaso wa lycée ne no berwa kele mampe na a force mama ngele wa berawa kenkeren ye benga gana na basagi ko belenke Stanislas Waro asemene ke nyana drali wa misir gule janala ayanya ma sentele ngo we kongo mama bedo polosen wa ba do ka gendarme wa bana be wa bakale abola do mal ko la nge be wa classe nyan dam takele lawa pa kene na mbele aussi do wa classe izi sawa nge do mal ko be wa nyan kala la goro na ga gana be shela do mal ko fufu ne yer nyama nyam biye pa ne no ben to kinuna no wa gel kunun to kin buklo deru ganne ben ga gana pelo be wa basa ko len kala wa pale awo yo classe ko biye pale na leta wa Burkina Faso ne wa boucle du monde wa région no wala ne be wasi kale a no magi nyale wa nyana sope wa onye wa pale bele bo aminin kala na to be wa ministre da yi kwana na mi gon si ya nya ne pe masema ge classe ko ne inte gen no do male gi nyale mo be to nya no bola unso na sope bele ministre abuje gona ya nya mansa dwale ki bursi a ko gan nya na jana bala en centre wi fufu nga gana be sel unso do male ko fufu mama be to wa classe nya na unso do na zisa on sope man ko mbara nyana ankurewo benke be wa basa gole kala akeba buraso wa commune wala ne wasa ko kala ko si wa province ne o so nyana ka wa ki boro bele mem ko kala sa don we wa zama men ne ki na base no ga jamba le fada wa don kyono ne o ye fada nguruma wa don kyono ne mengi gane don base be wa basa ko len kala wa pale amu soranga kana na da fada ganna na da ga jamba le mama beto sudo ngemi susu mbale wa menen kala lona ka gine giga base no wa ba to wala no wurun to wala sen ka don be wa zaman kala ngamba lele ngwanji menen ngwanji manala mama beto mbola ndo mal konsumala no sudo ben wo ga be wa jamba kele no wo ne be wa jen kala ngel ko gel kunun to mona antien gel kunun to
piko mama beto e biko gigale mbola nga nsumi menen wala somborane belenke bo aminin kala ne yana nyama nsen wa papa jel gona mu soronga kenen sen da fada ganna nsen men da jiba biata nsen nyon nsen wa jime nye pie nsen bola ne bo waji kel gel ko mama beto e biko gigale mbola man biko aminin mala e gindo nsen ne yana ya ben sen yo bayela ma sen mo do ga gwanli nde wa be ba gwangir kala yo mbola nda sa benna san tombola man bipi yin kon zamala minem don ke yobe mama beto mbe wa minin kalan tama ando wa boje gona ne yana nyama tane region de l'est ni minen tuma basi be wa donken kalan ne da fada gona ensen ge banle nan kwala wa ban kala manna karfa da minin gana sumuni mama beto mbola mingi nyase mi sumi menana ke boy mi menana ne se ne be wa minin kalan karfa da be wa minin kalan na ma bi kana ke centre mun sanan do mama beto mbola ngamba ko no wasane men minin ko nan ka min sanan sumuni bo wa minin kalan do ne yananya ben da ma sanan toki mama beto mbola ngamba lin ko na sane bo wa minin kalan do boje gona ne yananya ma nan san toki ben semen do fada gana sana da kapelle entondo mal ko sanan wa belenki normalia en san te nonje mbola yobo sembe siala ngusudo ngamba ne mama beto ngusona lela jinya ngwafu ko la somborane matane ense ntejigi yanye ense wapani sene ense nonde be kama mene benka nguso ngonjene pie benke berwa minin ka wapani fada ganne wasa woko khala wonye ndo ko wakibero bele membo de sisa ben we region du Sahel wapani kadon Sahel ganne ndon tejigi yanye wala kadon be wajadelin kala anta basa ko be wagan janan kala ndon gana sene be wa minin kala ndombe boy gwa mamela nanyi ambola na le ambiye bi bo aminin kala le wa bo no gugru bada be wa manan kala mala be wa pina kala na le wa gule ba français wa ambassadeur men ke wa Burkina Faso ni angwa sa awo be wa minin kala wa le wa kala ngana wala na be wa pi ko le wa gule kala na yana nya matane aguin pa ba won ka kana na be wa le wa kala mboy mamento ma ke fol janan don to bole ne jane mpie ambola nya zamane sene ensen le jawo jora mala mama beto ambola ndo mala ko sala ambola pa wo be wale awan kala ne bela to français wa ambassadeur bola adomala ko na ne bola ne be wale awan kala yorombo bela ensen le jawo be wa ambassadeur kala madan gwanna ana domala ko sala ke jimene adan gwanna be waji kala mama beto abola la ban sala bi ko seletan la do gana mama beto agusudo adomala ko na bela ambassadeur ya matane bempe man zama mi won sidon entele region wa mi won sidon me ya nan ngwansi ngwe wala ne bela ma sen ngwansa da Sahel ganne ala gabu wa minin kala gana ala ntoko mi won si gana be boye si men la ndo abana si men do zana ne aseda ngwan na be wasi kal den tumela sene wa gouverneur do aboje gona yanya man sen ambassadeur de jimenye pelo ma jigoleni ana zinya zamana anye zamane ma Sahel ganne me minin to tombola and Sahel ganne a gele Sahel ganne lolan ka gima wala ne wa minin kala man doana ka fotane belen ke min wo mini implementé de domal ko insamala biko la kana insan gwantan janala mama beto insan bola jinya somborane domal ko wa Sahel wa zaman kala insan menene ki papa jene fona ko ne be wa zon kala wa paniwo belen ke be wa pinekal done français wa ambassadeur en jimentuma ya dori gana jimentuma ya Sahel gana an gwambo ko aga be wa jen kala ngara abu wa minin kala tuma fota mama beto en sodo manda njile awonyene wajona wala wana ko bere numbo de sisa be we kura ma pani ka do Burkina Faso ne wa gouvernement yo boy mama beto e mentuma bola a chefuli ye asumo beltama yi ne bola na projet le bombe me bi me PDSL wa projet kele na gel ko na jana kaya na jana wage na jana Congo se ne wo jana kuru gana wa projet kala da be ne do e wa banka no antere jene odo ale we bobu jila so wa pani ka do en lele be mpema chefuli ye mpie so le ja so na ber jana la ya ndu posor ko ko boyen tombola ende compteur kwana simple peu la won wa projet kal barkane men biya sor sare ben bolen biya sor sara a gel kon ki man sare ya le suru mona boy ne a kompe campagne ni belenke man wo be wa projet kal le bon kurgu ganne wo gwa walne be wala wa gule ke wapina wo jenon don ngine agwa kurgu wa client bibina la no wo be wa courant kala compteur da ko belenke wo wa micro di ala kanto ko allo Geoffra pare
Alors, moi, ma dossier quoi, c'est un bel moment courant les factures bimberan mais ça me permet moi quand le moins serait tant bango noa. Alors, moi, ma régie buene, c'est ma dossier bien guanli, ne guanat pas mon yida que les awa pane mon projet à rédiger. Alors, le projet là dedans, mon centre ma dossier c'est en compte. Alors, comme ben information ya goro, moi mon client bimbina là. Ne le jamal goro mo da ka belembele sona dalle mo bien sorta mo go mo da ka bien sorna mo treje courant ko mala mo bien sor le quoi ne devise na comme que le goro no ma pied alors no poto yel fond ne da poto zuma lewa pa ba on ba lendila na da courant ko mala ken ke mi to ba pied ben da ante de courant yema sum wo barka je na kay wo barka je la dernière parce que son appel courant bois à caca voilà ça n'a pas y en a qui va barka tangana du même coup on m'a invité voilà bassin dans les avec une campagne avec un nouveau avec une campagne ici là mais même dans les à Argachei foufou à Mamboué wargoli bolé bagone quelqu'un qui bon serait boy ya montant le lepi madon la wa pel wa kibori inga kane akompe ko wa bi ko ni wasa ko kala ka semen be ki jatan kan to ko lo wa fodi kane woni usi do ma jima sibi ko skende do ko wa kibor ko sane be law goleli ko fo barka